feasting program is merry making ki khau mangsu kushi babule laga aro atma de ki ka blessing babona goina preparation kuria laga time ase atikale idura manoban ya merry making day feasting day khau mangsu kushi pa laga ehi khandan gosti mano aro page group society organization jama kori gina guru kauri kadigina man fees mani party sadi kori ase aso do koile jisu krista do kili ase koigina bible de phar ligina ase gospel de bi koigina ase born bra loigina bible so jaga de jisu krista ala purpose to koigina ase olibi amigan asti atma laga idu jisu krista alaga asul pabana atma de pabana do sarigina khawmongsu ichade amigan bc christmas mani ase olibi achi ami do christmas feast kiniga december 25th amigan ki program kisum banagina kinika party sate korigina church de aro nijola kode nijola khandan majode kinika enjoy kore ido no olebi jisu krista bra kile amiga nimidi duk pase na jisu krista do kile aise aro tai kinika na to aro tai duk lo bra tai aha bra amiga ki dise ido laga kota ikta de da ko ija ite kore amsina brother bra pura misna Mark chapter Gospel according to Mark chapter 10 verse 45 till Taipuran is now need to repeat Korea. Even the Son of Man came not to be served, but to serve. Son of Man बोलेगो मेरी ब्रा जन्म दिया ब्रा है मानो लगा बच्चा कोई दे जोसेफ और मेरी पेरेंट्स पापा आमा था और ब्रा ये तो मानो लगा बच्चा तो जिसु क्रिस्टा तो पृथ्वी दे किले आशे ताई तपे ताई के मानो ब्रा ताई के सर्व करेगो ना पृथ्वी मानो तो ताई लगा मिनी कांचा पना को इधर निमित्ते आहान हो बोले भी ताई बड़ा जे पृथ्वी मानो के सर्व करे बोले ताई ही मानो लगा मिनी कांचा हो बोले निमित्ते ताई पृथ्वी ते आए से and to give his life as a ransom for many अरो सर्व करा ही नोय ताई दुख पा ही नोय काम मानो लगा चाहले जाएगा मानो के पाचा लोय गुड न्यूज़ पा ही नोय फाल बीमार मानो के चाका दिया ही नोय बोले भी कि 비시마노 니미데 비시마노 파차모 니미데 salvation निमित्ते ताइलगा जीवन तो लाइफ तो एक ताम निशना ना ransom एक ताम निशना पेमेंट गुरिबो निमित्ते दिबो निमित्ते जिसु क्रिस्ट तो आइसे इना यादिना बसरे इदुगी पेश करिना आमी एक तो दे Kota boleh mana Jesus came to serve, forgive, and to serve mankind. Ini kan topik te, kami base kurang mana se. Jesus Kristus tu, sorgot berakili aje. Bethlehem de cukup baca ekta nisna hoy kena kile mano hoy kena aje. Kau tu, boleh tu, पृथ्वी मानो कांगे मिनी कांचे एकता निशिना फाल काम करू बोले सर्व करू बोले ना अरो पापा जोहोवा लोटे दुश्मन होई के ना था पाप पाए के ना पापी होई के ना था पृथ्वी मानो कांगे माप दी बोले ना पाप खिमा दी बोले अरो लास्ट सबसे दामन की पृथ्वी मानो पाप ते हराए के ना था पाची के ना ताई गान सो अमिगन सो के जीवन दी बोले salvation दी बोले पाचा बोले itu निमित्त ऐसे कोई ना टॉपिक तो ऐसे आसे तो तभी की को आसे
아미간 크리스마스도 아기데 아미 고아니시다. So 기 크리스마스 속 자니가나시. 올리비 타이 크리스마스도 기레 마니세. 예수 그리스도가 베들레헴에 저는 고려가 긴 마니야세. 기레 저는 그리세. 타이 आत्मारे ईश्वर होएगा दागा सोकर पर किले मानो होएगा ना छुट्टू होएगा ना आहिसे ने कोसे बोले अमी कान he came to serve the mankind ये तो कुते बाइबल दे Gospel John chapter 13 दे अमी ये तो पढ़ी ना शायद he came to serve the mankind 예수 그리스도가 베들레헴에 길에 조는 부리세 마노 호이게나 아로 아미가 길에 많이 하스나 이도 고래도 자다 미스나 모이 포인트 보고 야니 first he came to serve 마노 소게 파강 부리로 마노가 미니 간자 보고래 니미데 타이 아이세 고도 John chapter 13 verse 5 때 아미나 부리야세 John chapter 13 verse 5. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel that was wrapped around him. 예수 그리스도가 एकरातिले दाइलगा disciples 단소 जमा हुइना इदेरो टाइम मोलिगुले टाइम वासे इदुरा टाइम disciples kan tailang lode pira manokan taigan 12 June daga ido kan lode tai khana khai pat khai side ekati ido time de tai pat khai da halo uthigna table do chharegna uthigna tai ekta kapra thaul lose loigna tai laga waste panigna tai ekta jaga de hoigna chilimji ekta lose tai na bowl basin चिलम जे कलोगना ताती पानी लोसे और टाइम थाउन पे एकता लोसे लोएगना डिसाइबल्स कान 1 किलो होते भात खाई दागा दो ताई लोएगना चिलम जे एकता दे पानी आखलीगना ताई थोरीगना डिसाइबल्स लगा थेंग फिट ना इदो फिट तो थोलाई गना पिरासेदा जैसे थोलाई दिसे one by one taigan thol chun na sob la thing to tholai disi tholai gina aro tholai bi noi tholai digna thaul brabi mushi dia ase niga jisu krista ra mano ke serve kurigna aha tailaga whole life noile 3 sal atha tailaga spiritual heavenly kingdom laga ministry kurigna aha do mano kan इन्निका तो पाई केना थगिले भी ताई छाया नाय ना इन्निका लित्रा थगिले भी ताई छुइगना जंका गुरी दिसे बिमार मानो गंबी इन्निका पाफी मानो कोइले भी ताई लगा कोडे छुतु गुरीगना नम्रता गुना जायगना पाफी मानो की पाचिस इन्निका मानो के सर्व गुरीगना आ लास्ट सबसे तमोटो ताई लगा डिसाइबल्स का लगा थिंग तो ले दिया ना Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Come ishitamo mission do idas. Hallelujah. Tai manukan disciples kan do manu asado. Aso pure manu. Tai do isor asado. Ini itu tai laga mission kam do Papa isor bra dia kam do guribon imide manu ho asada. Oleh itu, kalau kita 100% amma अधिकार थी ना पापा बरा इन्हें का चाहिए ना इधर टाइम last example मानोकान के सर्व पूरा लगा last example John chapter 13 verse 5 तक वानी ना ताई लोगों ते पिराय था मानोकान Peter बरा लोग ना disciples कान ताई के बिक्री पूरा लगा जुतास के रत्ती मिलाएंगे ना रे ताई कान लगा थिंग बुलाए itu Kimang chutu kang tai kurigna dikhai disina amigan preaching naonge to amigan believers of Jesus Christ Jisu Krista ga biswas kora manogan do amigan chutu ogolagide iniga amigan bi na ogolagi
अमेरिकन माजोते सबसे पिया वाला सबसे छुटू वाला सबसे दुखिया वाला इदो कान के अमेरिकन ताई कान के सर्व करोगा ना सबसे छुटू वाला इदो के अमेरिकन रिस्पेक्ट करोगा इदो के भी एकदम हिसाब करा मानो एकता तामोर मानो निशना अमेरिकन छोड़ा और एक्चुअली के टुक सुक टाइम दे लाखिया टाइम दे इनका सर्व करा पाजे करोगा ना इदो जिसु क्रिस्टरा काम करेगा सबसे तामोर पृथ्वी मांसुदे काम करा दो इदो आसे ताई लाल डिसेबल्स का ना थिंग तो लगे एकता ईश्वर आएगा एकता प्रोविदो अनरा फोटा करेगा थाका जिसु क्रिस्टा मानो लगा ताई लोगों बिरा होय ताई पासोदे तो ताई लगा मिशन तो ताई काम रोल जावले ऐसे ताई एनॉइन करेगा ऐसे सो इदो खाना थिंग तो लाइक क्या दो किमान भी अमेरिकन निमित्त किमान फालकाम जिसु क्रिस्टा बिशना इदो एग्जाम्पल दो ताई कान 12 चुन के थोड़ा दिसे होली भी अमेरिकन के in all generations till the end जिसु क्रिस्टा अमेरिकन लोगों ने इनका था ऐसे जिसु क्रिस्टा अमेरिकन के इनका ऐसे मोटो और अमेरिकन इदो हिकी बोला गया ना ताई लगा कि छुटू काम मिनी काम ताई हिकाई किसे इदो अमेरिकन चोला बोला गया लाइफ थे एक्चुअली किंगे इनका सर्व करोगा second की क्वेश्चन he gave his life as a ransom on the cross আমি নিজের সিস্টেমের একটা বানাই না আছে তাইলো কি হইছে यदि मार्क देन 45 তে কোন আছে তাইলো মানবখান বেশি পৃথিবী মানবখান পাখি মানবখান নিমিতে একটা তাম নিশনা দি বলে আছে না তো এটা তো কি আছে বলে ताई क्रूसिफाई करा आसे दे यस ना ताई लो क्रॉस ते मोरजे आजि गुड फ्राइडे नो लेबे इदो निमिदे जिसु क्रिस्टा दो 25 डिसेंबर তে आस यस हालेलुया ताई निगो मोरिगना क्रॉस ते मानोगान पृथ्वी मानोगान ला सब लगा पाप ताई पुखिगना ताई एकटा ताम निसना तुक लोइगना अमगान लगा चाहा लोइगना मोरनि बोले निमिदे ताई आस Hallelujah, praise the Lord. Itu सबसे तामो अमेरिकन निमित्त ताई फाल काम करा तो itu muri जादो ना क्रॉस ते मारिना तो itu ताई ini kan muri abra अमेरिकन पाची आसे yes ते अमेरिकन के बाप खिमाई दिया आसे Hallelujah, praise the Lord. itu ताई लगा जीवन तो ताम एक तंसिना हो जाते दे Third देखिए ऐसे बोले he bore our sins on the cross and give us forgiveness ऐने가 से तो 이도도 아멘 एकता बाइबल वर्स 때 보리기나 아메가 이도 바브라함 hin구를 자니고 he bore our sins and forgive us 아메가 पाप तो पुखी के ना ताई क्रॉस ते मोरिशा और अमेरिकन के तो पाप खिमाई दे ना आसानी बड़ा एकदम इमान तमोर ताई तो पुखी लोचे अमेरिकन लगा पाप लगा अमेरिकन लगा चाका लोचे बोले भी अमेरिकन के इमान सुस्त और मोरम बड़ा अमेरिकन के पाप खिमाई दे ना इधर तो कुछ अमेरिकन सब बोले Gospel Luke chapter 23 verse 34 है अमेरिकन सब बोले Gospel Luke chapter 23 verse 34 Gospel Luke chapter 23 verse 34 Ami puri bode Gospel Luke chapter 23 verse 34 Jesus said Father forgive them for they know not what he do. Baba, Jesus Christ rabana koside. Oh, Baba Jehovah. Odo mano han so ke maaf kuri dibide. Dai kan keep
পাপ কাম কৰি আছে তাই খান নাজানি না পাপ কৰি আছে ইটো পৰা তাই কানকে পাপ খিমাই দিবি দে তাই কানকে পাপ নুথৰিবি দে and the cast looks to divide his garments itu sentence to ini itu 34 verse dia takai ini puri ase tai kando Jesus Christo do juta spirit from pikri gurigana thurigana mari piti gana tai laga khau mangso so mihin gurigana cross pukigana amegan film video kan disibar saja amegan suk chani ase iman duk digana tai do cross te marigana asna iman duk pagana khau suk mihin gurigana marigana time mori bole time ase jasa tai ki iman punishment prithivi khau mangso pran na para laga tai ishor ra pari ase enika tuk dilebi tai ki koise baba tai gun ra pataise baba Jehovah ge koise oi baba odo manokan ami ke murai dia ase na ami kan ke kucham mari ase ami kan ke khau mihin kuri na mari na ase ami ke beshi tuk dia ase odo manokan holibi na tai khan laga pap ami ira tuk lo ni mide moi aha ase do idura moi laga naam de tai khan ke pap khimai dibi de inni kam mari lebi na moi ki ima tuk tilebi moi bikri guri lebi moi ke hucham mari kana murai dilebi tai khan ke maap dibi pap khimai dibi de oina papa ke tai cross te na hang guri kana poise to na tai laga miss tai laga kam de to itu prithivi mano do pap ra pandigana laga do pap to itu khimai dibo nimide tai ke mura bende tai laga nijo muk pra baba odo mano kan ke prithivi mano kan ke maap dibide pap khimai dibide ko do itu tai ekdom tai muk pra lagina sign dikha dia na iman bar prithivi de tai maap kurise pap laga bimar thurigana laga pap khimai digana bimar changa kurise pap laga ki tuksuk pukigana ahaise edo kan sob ke pap khimai digana tuksuk hatai disina tai guri gana last cross ke dakpi tai sabido baba tai kan ke maap kuri dibi tai kan se kile mane tai kan do pap khimana ami muria rai tai kan la pap khimai dibi enika baba ishwar ke Jesus Christ ra na kushina ano third fourth pe ki ase bole he gave his life as a ransom to save many na idu look pula pura laga de ase mano kan pishi nimide moi laga jiwan to tam digana ki bolibo channa chari bole kini se ani chari gana jano tam dise pachi se bab kimari se ani chari dia no pachi lo ase salvation dia ase Hallelujah. salvation means idia do amigan prithivi kham angso do olup sal thagena muri jabole ase olebi salvation do no muribo do na Yes. salvation do khatam nai do ido heavens and earth shall pass away olebi ido wajan kota do shall not pass away Yes. Praise the Lord. Hallelujah. ido wajan kota tia bi harai na jabo nole khatam no ho that means sorgot aro norok to khatam no ho ido laga ase to Jesus Christ ra tai ga ami ga nimide ki kam se do ami 4 point te kole mon da do ami khan nimide prithivi kham mano papi mano nimide tai murise ido do tai do tam nisna hoi jaise ido bra ki koribo prithivi mano sob ke কোন যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করিব কোন খ্রিস্টান হব এতো কালকে সালভেশন দিব দে বাঁচিব দেখা না বাঁচাবো এতো নিমিতে তাই আশা লাগা আছে এতো তো একটা বাইবেল ভার্স এতো বি
Bible was putting in He gave his life as a ransom to save many. Luke chapter 23 verses 41 to 43. That is it. Moi to be putting in a bar. And if we ship example. Luke chapter 23 verses 41 to 44. And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. Cross the Jesus Christ machode aro left right side tuida de pia mano pam kam pura mano kaldi pura mano tuida Jesus Christ laga right side left side de cross de marjana ido tuida machode ekta mano hal ase ekta mano pia ekta mano cross de salvation by the forgiveness by what kima by itu laga example gadi sardo itu actual mano ba ko ase akide koise Ishor avuni to Ishor laga bacha ase jisu avuni to Ishor laga bacha ase avuni to sob pare to avuni to namibina cross pra namigna Mula sati modu sini pacamina ini kan insur kuisi deh. Ekta mano ini kan tangan mano rana, papi mano. Nijire daga kiman pia kamu kuisi, hoi taikan tijun pe eklo untuk pacar oleh taikan nijun ke molun kora pacar kora oleh taiko insur ge. Awalnya to namibi paribo, namiga na modu sini pacami ini kan insur kuisi deh ekta mano. Ina pura ande actual mano itu kuasa. And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. Actual mano itu kuasa. Sati kile ina kuasa na. Amigan ki pap kam kurise itu laga tik reward kuasa to. Amigan to prithivi te kalti kurise itu laga amigan to tik nijor kam kura nisna tu kuasa to. And but this man has done nothing wrong. Holy way, तुझे लगा माधुर्य मारेगा ना लगा यीशु क्रिस्ता तो एक पिया काम बुरा नहीं होता है नो. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु क्रिस्ता तो एक को पाप काम बुरा नहीं जाए. अमी तुझे तो निजो लगा पाप ठीक. किमान पिया पुलिसे itu hisapte ami tujuan to kuasa. Yes. Oleh itu eko galdi nai, tahibi cross ne marigana to kuasa. Kile apne ina insol kuriya taike. Na tujuan to hoi tujuan apa pase. Oleh itu eko piya kam kura nai, kile taike iman piya kota kuasa. Koi kena cross te tuida left right side left side te marigana thaga tuida to kota kuriya. Actual mano pura to taike insur kuise actual mano pura to inawan kuribe taiko eko galti nai ami tujuan to nijo laga galti ठीक ते itu paya saja olivi Jesus Christ ado eko galti nai ro na kida koise tai dari salvation dia na Bible te bola de and he said udo mano pura hai एकता शादी ब्याह वाला के खाली देखना यीशु क्रिस्ट के इदो मानो प्राकी को आसे ताई पापी मानो आसे ताई क्रूसिफाई करिगना आसे और भी ताई तो पापी मानो आसे ताई तो कल दिया सोना ताई लो आसे ना एडमिट करि आसे मुई तो पाप आसे कोना ताई निजोर कन्फेस करि आसे तो आरो होय आसे and he said Jesus remember me when you come into your kingdom. Oh Jesus, mudo aji mula pap ठीक पाप लगा साजा पाए अवनी तो एको नथाका के मानो बात तिगना मोलास मुला पाप निमिते अवनी मोलियास दे इधर ब्रा अवनी किदिया अवनी लगा राजुदे थाकिबो अवनी लगा ग्लोरी पोहोर लगा राजुदे किंगडम दे थाकिबो यानी ब्रा उठिगना अवनी स्वर्गदे किदिया थाकिबो मुइकिबि याद करिबे ना रिमेंबर मी Moi gibi pagi bide, moi gibi yaad kuri bide. Means,
তাই কনফেস করে আছে তাই ফরগিভনেস মানে তাই না তাই লাগা পাপ লাগা সাজাইতে মরে আছে বলেবি মুই তো পাপ করতে আছে মুই মরে বলেবি আপনি না মুইকে মন মরিবে মুইকে পাপ ক্ষমা দিবে আপনি পাপ না খা মানব নোয়া দাইলে মুই বি ইয়াদ করিবে নেগা না কত মন পাপ হইছে তাই কিমান ভাবনা यानी कि जिसु क्रिस्ट रा इदोके की आंसर दिया আছে বলে and he said to him जिसु क्रिस्ट रा ओबो मनोगे पाप पासे moi के याद करिबि कोआ गाइले जिसु क्रिस्ट रा की कइजे truly I say to you हो सभी আমি আপনাকে কইছে রে today you will be with me in paradise আছি ব্রা লগে না তাই তো কি কইছে কিতিয়া আপনি স্বর্গতে থাকিব আপনি রাজু স্বর্গতে পনাই না থাকিব ইতো তাইতে মই ইয়াদ করিবতে কইছে যিশু খ্রিস্ট তো ইতিয়া না তাই তো আছে তো তাই লগতে তাই আমি হান চাকাল নোয়া রাহি তো কোয়াছে নলে তাই আছে তো ঈশ্বর আছে তো আছি ইতো না স্পটে বিয়া মানো আপনি পাপ স্বীকার করা তো মই জানি লইছে আপনি পাপ কনফেস করিছে তো আপনি আমিকে ইতিয়া মরণ মাঙ্গিয়া নিছিনা এই কিয়ারা মই লগতে আপনি তো পারাদাইস তে লাগবে না ইভালে লাগালো ছাড়ি আছে তাই তো ইনসল করিছে বলিবি তাই তো একো না থাকা আমি তুই লগতে তো কয়াছে কি রে না কই কোয়া লাগবে ঈশ্বর লগা মরণ তো তাই তো পাইছে এদো নিছিনা যিশু খ্রিস্ট বেথলেহেম রে জন্ম করাদো ক্রিসমাস আমিগান মানিয়াদো যিশু খ্রিস্ট দো আমিগান নিসনা পৃথিবী পাপি মানগান কে বাচ্চা বলে না পাপ ক্ষমাই দিনা সালভেশন দিবলে প্যারাডাইস রে লই চাবনে মিরে আইছে দো তো সে তামো গিফট যিশু খ্রিস্ট রা আমিগা পাপ লাগা এক্সচেঞ্জ পাপ তো লই লইছে আমি খানকে কি দিছে বলে ওটাই মেমোরিয়াল का সালভেশন জীবন দিয়েছে praise the Lord ইদুনছনা hallelujah ক্রস তে মারিগনা একটা মানুষ সালভেশন পাইছে কোবল দিয়া তাইলো পৃথিবীতে হাল মানো থাকা নাই না তাইলো পৃথিবীতে থাকা নাই যিশু লগা ডিসাইপলস লগতে মেলা নাই যিশু খ্রিস্ট কি করি যাচ্ছে এটাকে ফলো করা নাই তাই পাপ কোন কাম করেছে Olive whole like pop come Olive cross them marina spot them. Itul high spot them. That's salvation by Jay. Indonesian American Christmas to feast Kurigana Kauri Katigana, Guru Katigana, Kandan Mano Chama Kurigana, party Sadi Manigana, Latin Numagana, man common so they enjoy Kurilivina. মই পাপ আছে রে যিশু খ্রিস্ট আপনি বেথলেহেম দে জন্ম করাদো মইকে পাপ ক্ষমাই দিব নিমিদে জন্ম করিছে আমি তো আপনি ওসরে পাপী মানো আছে রে যিশু আপনি আজি মানো নিছিনা আইছে বলিবে কি যে আপনি লাগা হেভেনলি কিংডম দে আপনি লাগা গ্লোরি দে থাকিব আপনি জাজমেন্ট দে কি দিয়া জাজমেন্ট থ্রোন দে বইব কি যে আপনি রেপচার দে cloud la opore ahebo ido dande moi pap holebe moike yad kuribide moike pap khimai dibide Jesus Christ Bethlehem de this time jonum gora inde amige yad kuribide na amigan Christmas to khau mangso enjoyment bra hoigena mon pitor brother itu Christmas to loile Jesus Christ jonum gora la yad दिन सेलिब्रेट कर दाइले आमी कान निजो लगा जीवन याद करे लइले ना निजो लगा जीवन की रास्ता दे আছে आमी कान की गलती करे আছে पिछड़ी लइले इदो लइगेना जिसु ख्रिस्ट का ओ जिसु আপনি বেথলেহেম দে আলো আমি ইমান তো পাপ ইমান পুরি কেনা আছে আমি তো এনিকা পাপি মানো আছে এনিকা পিয়া কাম করা আছে আমি তো ক্রুসিফাই করে বলে হক আছে Olivi আপনি আইছিল ইদরা মইকে মাফ করে দিবিদে মইকে পাপ ক্ষমা দিবিদে মইকে আপনি একদিন লই লোলে আহা নাইদে মই মুরিগনা ডাগলিবি
moi jinda lagile bi ami de lo jabi de goigena nijor laga life preparation kham nangse de no party sati de no libi mon pido de nijor laga jiban de ki kalya se do bisari gina thori gina ami gan mon piro de preparation guri thake bole aro jisu krista 2015 de thik aha time de ami gan kena cross te mori bole time de manu ke pache sina idonisina jisu krista thik 25 december de aha time de ami gan ke salvation to di bole ami gan ki breathability ki assist ta ke ase ido di bole jivan lamba di dibo ido ra aji this christmas to ami gan yadi ami gan olop chona ase hole bi ami gan yadi tha sob chun ro hole bi jisu krista to na beshi kushi ba bole ido ra Kaum sida noi prithivi mano celebration ke na sabo holibi Jisu Krista janam din puncha time to moi pachi jaw koigena amiga sopra nijor la jiwan bisarena prepare kore thai ude koigena idu Jisu la kota kadara amiga sop ke encourage kore ase amiga sop dunia mano sop Papa Ishwar bra Provida amara Jisu Krista la nande assist kore bless kore koigena yadi amila kota